اینجا در دخترام همون پیروگ بپختم برای که بهت معقول شد. اینجا روزی سیم بارم میپزم با فکرم همین همون رسپتی یا بپختگیم کسی دیگه همون کتی پختستم 4 تا تخم انداخته همین 1 استکان شکر 1 استکان آب разрыхлитель yoki soda. اینجا در شکر منزل زخارت داده آمدم. یکم برای ماسکای نوای بعد ماسکای که من این ماسکای کجا باشه آنها کشیدم. این ماسکای کجا این ماسکا چند پرسنته ای؟ 100%؟ ماسکای دور میرم دادا ماسکای مغازینه подозрение که میخریم راستی گفت نمیخریم تا ضرور نمونیم. وای دفعه ما وای تقریبا ماسکم تمام شده بود برای ما خزایش که گرفتم همین ماسکاشه که вообще без еда ترکیب شده فقط داریم فکر کنم که 50%ش آب چه خبره که گرم کده هم نشید همه جو پریده جزیر شد برای من وای ماسکا آوردن که این آب کده میبینم هم برای ویپیچکای هم نغزه این ماسکا با فکر ما کار نمیدونم اینم یه بار آب میکنم اون میبینم کچی خاله وایش زرد خشوه رنگش کی اوه ماسکای 100% رنگ ماسکا رو چند توفتیسته هم خیلی اگه اون ماسکا میکدوشم ای وای مونده که من شیروی کشیده ماسکاش هم خونگی هم خیلی زرد خشو بود بعد ماسکای آب میکدو وایوده بخلشکا دا گفته میمون بعد همه چیز استفاده میبردیم سامبوسا و هر خیلی ویپیچکا دا قرطا دا استفاده میبردیم حالا آب کنم اگر کم خیلی باشه میفهمیم باش میشناسیم دا باشه اگر تاجیکستان باشه از ما کوارتیره یفتگیم باید رفته هم نبینیم اگر یوبیم همه договор کده میگیریم نصیب انشاءالله از روان باش ما را شود اگر اینجا ویدیو میکنیم نوزه خوبی تو بس دادو بنام جو تلفون کا دادو بنام جو والله دش داشتی دادو بچی دادو دخترها چه خیلی که دیدین من پونکتی برس در اومدم من خیلی یک تا میشو قطی نسات کار سکاز کرده که بدم حاضی خونه رفتیم رفته کوارتیر دیدم من راستی که دستورات کوارتیر خوش رویو ای پیش رفتم میبینی همون صورت همون نکی قن ناونه کوارتیر دومی کهنه گویم خونهاش هم قن ناونه این حاضی هم پشتش که پشتش که نودیر شوید چهل شب که پشی نه برف دسته یک طرف بایمونده خیرت زمینو یخ کدگی لوی چال نیست نباشد هم مجا جزیر میشه رفتیم
Квартира дидем, холосая гап. Квартира продаж да. Агар ки мега мобайни до 3 моҳ таки фурӯшем, мақсад бу квартира нав ёфта кучидан дар корда. Барои 2-3 моҳ мегум авора нашавем, я бора квартира ва ёбем. Я квартираи чтобы долго вай шуда, да, зиндаги кунем онҷа. Квартира времени вай қачиз чора рафтан, кучидан бо авҷа дига ҷо кучидан вообще проблема ай. Нодир хона ба зур ба гиря медроя. Квартира мо хушрӯаю, назия нағма нака. Просто ин 5 этаж буромаданаш қина. Набошад миё кунед, даже подъездаш фасона. Ҳар хел картин хло дора. Фасонаи буромадан проблема. Айри ҳами квартира дига куфтистем. Духтарума даиҷа барои бегаҳа камтар самбуса каданиям. Хамирша мехали простой шӯридум, руған, об, намак, орд. Тамом. Дам мегира камакак, то ма иноя реза каданма, камтар пиёз, гӯшти свежи кате гуфтум вай кунам. Камтар самбуса кунам. Дигароша морозилни гирифтум, иноша ҳами халденида мондаги буду, барои самбуса ҷудо када. Азма тез иноя майда мекунам. Баъд дальше бо нишонтон метиҳам. Чӣ хеле мекунам ман имрӯз самбуса. Духтарам ман фаршма тайёр кардам. Накбачаҷон вай меандозам. Сушёни зелень, лук. Ҳамаша меандозам, камкак мондаги будай. Перец красный. Беҳар тезай, барои ҳамин сирбар намеандозам. Ин переци тёршкай беҳар тезай. Ҳамин. Баъд намак агар бачинем. Як ним қошуқ меандозам. Баъд зира меандозам. Баъд руған, ма гӯштам жир надора, барои ҳамин руғани семечка меандозам. Тамом аралаш кардам мемонем, айпай заволамон мешамакам. Заволаема майда вай мекунам. Хушро аралаш карда мемонем, айпай заволам мешам. Инам хе аралаш кардам мондум. Ма духтаро ин дам мегира пока. Ҳозир ма дар унҷа сирфама дар хона мепартам. Барои ки корш долгай наҷа ростаки монда мешам. Унҷа тарафта заволачома мегирам. Кругла тунукада мепечонам. На духтаро ма ҳаминҷа заволая тунукадам. Дар хона кӯдаку ҳама игрушкаҳошона тунукадаги бозӣ доранд. Гуфтам хай вайро ғам натим, ҳаминҷа дар болои устали кухни кадистам. Ози тунукшон мекунам. Баъд фарша андохта вай мекунам. Уже листа мегирам. Духтарам хеман тунук мекунам. Тунуки баъдаш ма мекунам. Намха мепечонам. На калони баъд на майда бадам хай средни. На пуштош. Ҳамаша хай мепечонам. Тухмшакида кунжут мечошам, мемонам духовкада. Ина духтаро вай ма самбусоя печондум. Инам хай печондум, 6 та мондум. Листи майдааки ҳастай, барои ҳам 6 та мепазам. Тухмшакидумо, кунжут. Оз як духовкада мемонем 200 градусда
یا 180 100 градуса мебинем озӣ мемонем хушру паза гӯштош калон майда кардагиём што маҳман гӯштош паза дигароша вай када мондан мегирам тини када мондан мегирам то инаш пухтана камтар градусша паст мекунам озӣ 80 мемонам 180 плюс конвертсия 35 минута монам мепазам хай ихтиро самбусои ма тайёр шид мебинед чхеле хушру пухта светошо мебинед чхеле сирхи шуда не ки такша бинед чхеле шуда амон жирои рехтаги камтар сиё шуда хайч гап надора самое главное начаспидай аз мегирам дигарша мемонам ина ёша мондум духтаро ма градусша вай мекунам градусша неву вайша соатша бода 35 мемонам 190 кадагиём градуса 190 мепазам ноша камтара кархела кадам наёша гирифтам тариқада нарахтара яктишама хушру пухтай ҳамашам хекада мепазам озӣ баъд мулоими хушуш дега гӯштош ма градуси паста мондуги ҳамаш хушру бупаза не диём порсияшай пухтам инашай хали кадам формашона и сеюмша дурношта камтараки помидор брида андохтам ҳамин як кусок помидор андохтам барои соч нишиданаш ози ҳамонаша меандозам тамом ҳамқа самбуса шид селис шид чандтаи пухтам 6таи кайки мара хушим натия самбусаи варақин кадан тинник кадан чанд бор гӯем зулаву бо печондану бо айнав тинник кадан ман хеле самбусаи прасто як мекунам ҳамин хамирша прасто як мегирам гӯем обу камтар руған намак ордкати мешурам баам хеле самбусаи ранги самбусаи танир мешава бамаза мешава шумом ҳатман тайёр кунед шавҳари ма нағз мебинад ки дурнушта помидор боша барои ман помидор андохтам хай дӯстони азиз то видеоҳои оянда